अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर्स अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं मिस्टर यूके ऑफिशियल चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूँ टीसी लॉटरी के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, डिपॉजिट कैसे करना है, कंप्लीट ए टू जी डिटेल समझाने वाला हूँ। वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 4 हिस्सों के अंदर, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़बरदस्त अर्निंग वाली एप्लीकेशन है। जितनी मर्ज़ी आप यहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने दोस्त के कहने पे यहाँ पे अकाउंट बनाया और इसका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने कहा कि चले वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपने सिग्नल को फॉलो करना है। जो टेलीग्राम का लिंक होगा वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे इनके जो प्रेडिक्शन वाला लिंक होगा वहाँ से आपने ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे जो सिग्नल देते हैं वहाँ पे उसको फॉलो करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ से डेली बेस पे तकरीबन $4 से $5 अर्निंग हो रही है। उनके सिग्नल को फॉलो करके आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, खुद से प्ले कर सकते हैं। हर चीज़ बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे से मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। सो वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अच्छा, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने राइट साइड पे ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करके अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपने नंबर एंटर करना है, ठीक है, विदाउट जीरो। जीरो छोड़ के आपने नंबर एंटर करना है 3 से आगे नंबर एंटर करके यहाँ पे 2 दफ़ा पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। और पासवर्ड आपका 8 डिजिट्स का होना चाहिए, मतलब 8 से ज़्यादा आपने डिजिट्स या नंबर ऐड नहीं करने, ठीक है। और उसके अलावा उसके बाद आपने यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सिंपल यहाँ पे रजिस्टर का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपने रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपने इसको ओपन करना है तो इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब हमने डिपॉजिट करना है, कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी आप चेक कर लें मेरा बैलेंस जो है ना 0 है, ठीक है। यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब डिपॉजिट करना है हमने USDT से, ठीक है। ये USDT, ये वाला USDT जो है ना, सिंपल इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे 1K 10K 20K, ठीक है, ये वाले आपने सेलेक्ट नहीं करना है। आपने जस्ट 1K के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब सेकंड आपने क्या करना है जी, यहाँ पे नीचे डिपॉजिट का ऑप्शन आता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे सिंपल। एंड यहाँ पे ऊपर लोडिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है USDT TRC20 का एड्रेस, ठीक है जी। कौन सा USDT TRC20 का एड्रेस आ जाता है, ठीक है। इसको हम यहाँ से नीचे ये वाला यहाँ से कॉपी होगा, ये कॉपी वाला ऑप्शन है, ठीक है जी। यहाँ से हमने कॉपी करना है इसको और यहाँ पे जस्ट एक क्लिक करना है और ये सक्सेस हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है, आपके पास आ गया। अब आपने इसके अंदर जो डिपॉजिट करना है ना 11.14 जो USDT हैं वो आपने सेंड करने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। कितने करने हैं, 11.14, ठीक है। ये मिनिमम आपने डिपॉजिट करना है, ठीक है जी। मिनिमम आपका डिपॉजिट ये रहेगा $11.14, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है बाइनांस पे या फिर जिस अपलाइन से आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है, उसको आपने सेंड कर देना है। हमने इस एड्रेस को कॉपी करते हैं सिंपल और अपने जाते हैं बाइनांस के अकाउंट में, ठीक है जी। यहाँ पे बाइनांस के अकाउंट में आएंगे और सिंपल USDT को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वॉलेट के ऑप्शन पे गए। अब यहाँ पे आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि USDT कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। USDT के ऑप्शन पे क्लिक किया, विड्रा करना है, ठीक है। अब जब आपने सेंड करने हैं तो विड्रा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे विड्रा के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं सेंड क्रिप्टो के ऑप्शन पे। अब जो यहाँ वहाँ पे आपने एड्रेस कॉपी किया था उसको सिंपल यहाँ पेस्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का आएगा। यहाँ पे आपने ऊपर वाला TRC20 वाला उन्होंने बोला था, तो हमने TRC20 वाला नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ बाइनांस खुद मिनिमम 10 कर रहा है सेंड, ठीक है। अब 11.14 उन्होंने बोला, ठीक है। हम 11.14 पे क्लिक करके सेंड कर देते हैं, ठीक है। विड्रा के ऑप्शन पे यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, कहाँ पे,
یہ والا ٹھیک ہے، اوپر یہاں پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ویڈرا کے آپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کنفرم کا آپشن آ رہا ہے، یہاں پہ کنفرم کرنا ہے ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے پاس کی جو انٹر کی ہوئی تھی وہ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جی ویریفائی ہو گیا اور یہاں پہ یہ ہمارا پروسیسنگ میں آ گیا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد یہ سینڈ ہو جائے گا یہاں سے، اور آپ نے یہاں پہ ویو ہسٹری کے آپشن پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دوبارہ اپنی اپلیکیشن میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ نے سینڈ کر دیے ہیں تو آپ نے بیک آ جانا ہے، بیک آنا ہے، آپ نے ریفریش کرنا ہے اپنا اکاؤنٹ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ 900 سم تھنگ کچھ جو کوائنز ہے وہ ہمیں ریسیو ہو گیا، تو یہ تھا سمپل طریقہ۔ آئی ہوپ یو لائک دی ویڈیو۔ اچھا جی، اکاؤنٹ بنا لیا آپ نے، ڈپازٹ کر لیا، ورکنگ کی سمجھ نہیں آ رہی، مین چیز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے، آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے۔ لاٹری آٹومیٹکلی سلیکٹ ہے، یہاں پہ آپ نے نیچے ونگو کا آپشن ہے، یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، یہاں سے ہم نے ارننگ کرنی ہے ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی بہت زیادہ ارننگ کے یہاں پہ میتھڈز ہیں، یہاں پہ سلاٹس پہ اسپورٹس، کیسینو، پی بی سی، فشنگ، مائننگ گیم ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے گیم پلے کر کے ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم جاتے ہیں لاٹری پہ اور یہاں پہ فرسٹ پہ ونگو کے آپشن پہ چلے جاتے ہیں جی، یہاں پہ ہمارے پاس 4 طرح کے آپشن آ جائیں گے ٹھیک ہے، ونگو 1 منٹ، ونگو 3 منٹ، ونگو 5 منٹ، ونگو 10 منٹ ٹھیک ہے۔ آپ نے اب چیک کر لینا ہے آپ کو سگنل کس کے مل رہے ہیں، تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سگنل والا گروپ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں پہ آپ نے جا کے اس کو جوائن کر لینا ہے۔ جتنے بھی آپ کو سگنل ملیں گے، پریڈکشن والا جو چینل ہوگا ٹیلی گرام کے اوپر، وہاں پہ آپ کو ملیں گے، وہاں پہ آپ نے ان کے سگنل کو فالو کرنا ہے، وہ آپ کو اچھی خاصی ون کروائیں گے ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سگنل کا ٹائم ہے اور اس کو آپ نے نوٹ آؤٹ کر لینا ہے، اس کو چاہے تو اسکرین شاٹ لے لیں ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پہ آپ کو سگنل ملا کریں گے اور اپنے سگنل کو فالو کر کے ٹریڈ لگانا ہے، اور یہاں پہ آرام سکون سے ڈیلی بیس پہ 4 سے $5 کی ارننگ ہو جاتی ہے سگنل کو فالو کر کے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ریڈ کا آپشن آ جاتا ہے، گرین کا آپشن آ جاتا ہے ٹھیک ہے، یہ ریڈ ہے اور یہ گرین ہے، اور اس کے بعد یہ اسمال ہے اور یہ بگ ہے ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس آپ نے جو ارننگ کرنی ہے اس کے تھرو ارننگ کرنی ہے ٹھیک ہے۔ آپ کو گروپ کے اندر سگنل دیے جائیں گے کہ آپ نے ریڈ کے اوپر کلک کرنا ہے، گرین کے اوپر کلک کرنا ہے، بگ کے اوپر کلک کرنا ہے، اسمال پہ مطلب جتنا جس پہ آپ کو بتایا جائے گا اس پہ آپ نے کلک کر کے اماؤنٹ سلیکٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے۔ آپ کو ونگو 3 کے وہاں پہ سگنل ملے گی ٹھیک ہے، یہ ہے ونگو 3 ٹھیک ہے۔ گروپ کے اندر آپ کو ٹیلی گرام کے آفیشیل چینل کے اندر آپ کو ونگو 3 کے سگنل ملے گے، ان کو فالو کر کے آپ نے ٹریڈ لگانی ہے ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کو سگنل فالو کر کے تقریباً 4 یا $5 کی ارننگ ڈیلی بیس پہ ہو جایا کرے گی، اگر آپ نے ان کے سگنل کو فالو کر کے منیمم ٹریڈ لگائی، کم از کم ٹریڈ لگائی ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو ان کے ٹیلی گرام کے آفیشیل چینل پہ لے چلتا ہوں ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ والا گروپ کا لنک ہے، یہ میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو وہاں پہ جا کے اس کو آپ نے جوائن کر لینا ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جیسے کہ ابھی ہمارے پاس سگنل آیا بگ کا ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ چیک کر لیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس بگ کا سگنل آیا ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بگ کا آپشن آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اماؤنٹ سلیکٹ، جس کا بھی آپ کو سگنل ملتا ہے آپ نے بگ یا اسمال پہ کلک کر کے اماؤنٹ سلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے، یہ بگ ہے اور یہ اسمال ہے ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ آپ اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں، بگ لگانا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ کینسل کا آپشن ہوتا ہے، وہاں پہ کلک کر کے لیفٹ سائڈ پہ کینسل کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو سمال بتاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اماؤنٹ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے اماؤنٹ کیسے سلیکٹ کرنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے۔ اب یہ 1 ہے، یہ 10 ہے، یہ 100 ہے، یہ 1000 ہے ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا بیلنس ہے، اور اس کو آپ نے کوانٹٹی کے اندر لگانا ہے، تو وہ کیسے لگانا ہے، یہ 10 ہے، اب آپ اس کو یہاں سے نیچے سے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے، اور یہاں پہ 5 ہو گیا، یہ 5x ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ 10x ہے، یہاں پہ 20x ہے، یہاں پہ 50x ہے ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی، اور آپ کے پاس جتنا بیلنس ہوگا اس کے حساب سے آپ نے اس کو بیک اپ رکھ کے آپ نے سگنل کو فالو کر کے آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں سے آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے، سو بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی ایزی وے سے یہاں سے آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی۔
अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों को विड्रा का बता देता हूँ। विड्रा के लिए आपने जस्ट विड्रा के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने बैंक कार्ड के अंदर लेना है तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन पुट कर दें। यहाँ पे अगर यूएसडीटी के अंदर लेना है तो यहाँ पे यूएसडीटी पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने इसको कंफर्म कर देना है, यूएसडीटी ऐड कर देना और नीचे अपनी ईमेल लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे जितनी आपने अमाउंट लगानी है, ठीक है। उसके बाद विड्रा का ऑप्शन है, आपने सिंपल यहाँ पे विड्रा के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आप अपना वॉलेट दोगे वहाँ पे आपको विड्रा रिसीव हो जाएगा। अच्छा जी, प्रेडिक्शन टाइम इन पाकिस्तान, जो प्रेडिक्शन टाइम है सिग्नल का टाइम है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये टाइम जो है वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो फर्स्ट सिग्नल का टाइम है वो है 11:39 पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 12 बजे, उसके बाद 3:39, फिर 4:39, फिर 6:39, फिर 8:45 पे, ठीक है। ये प्रेडिक्शन का जो सिग्नल टाइम है, छः दफ़ा इनके सिग्नल आते हैं और ये टाइम ड्यूरेशन है। और यहाँ पे आपने इन सिग्नल को फॉलो करना है। जो टेलीग्राम का लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपने ज्वाइन कर लेना है।